Loksoba chongmari gesik sampai pharak asungno bodol yakarlaima kubun bodol habraima dolaimani tebo bangruk Loksoba chongmari bo sabu kaplai ingno abo uni koksiko phiaba tabuni jorab nujangmani jutun slai kutum ngangte bodol yakarlaimani bodol katal habraimani 17 gulagati chikon chara girija mura kamiwo tipra mothai yakri BJP bodolni banaramkha khungchichi ko nukhungni khorok dokchi tham Bhutan BJP bodolni banaramkha brahmo lamsugainyaka BJP District General Secretary Rajesh Deborma Bonakari bo manjaka Konolal Deborma Khobi BJP ni kubun anungro tamni bagai tipra mothai yakrkha tangi BJP bodolni banaramma nakha shai knarka BJP bodolni banaramaido তিনি মংখা ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি শিবাজী ডিস্ট্রিক্ট উত্তর অংশ 17 গোলাঘাটিনি মংখা মথানি এমএলএ ও পারা এঙ্কে চিকনসরা ভিলেজ কমিটি ও পারা মুঙ্কে গির্জামুরা ও ওয়াটন অরবন 19 আমতলি গোলাঘাটিনি MDC sini brom genang amphayo Uma Songko Debromani para o jagano tini sing Tripura mothani yakrinai sini mononon taku mononon sung tei sini angpheng songra borok tini mothani je jaga Uma Songko ni je area wonu bini ate sujon nognu borok tini mothano yakrinai borok tini sini Bharatiya Janata Party sini podubuara sini BJP borok tini jugdan rakha belai khano borok tini kha tongthokjak tamni hemba je jagao BJP ni je jaga borok nugo सबका सब सबका विकास और केबनो बाडिया जात मौका BJP नि बिनि लक्ष्य नाहर नइनो borok tini wo Bharatiya Janata Party phai tebo nukha singo jaga borok ni je kok bongni boktu sing samaka je borok feluk jaka Greater Tripura Land 2021 salo je jagao chini MDC iya khaba bubugra hno chini Pradut Kishore je Greater Tripura Land ni je sanmani abo borok mitha ni borok tabuk semanka aboni bisingo tabu Greater Tripura Land borok sanliya tabuk interlocutor sancho tabu interlocutor mane kesani borok o jagao kesani borok jemon kok borok ikha kalbai rogo je raibangma hai apti rokse borok sani tongchioni borok tabu Greater Tripura Land sanliya aboni bagaino borok tiniwo Tripura moth yakre BJP jugdan sudo asuk simi borok ite boktibo borok nukha je jaga borok tebo nukha jaga sudo netarok simi develop mungso jonasadharonko kono maliya je netarok borok ni thanio borok ni parawon MDC ADC ni chini MDC chini taku brom ganang Uma Songko ni para bini siming je develop nuiso bini simso unoto nuiso kintu orani public rongge borok unoto nukliya borok ni thanio hamari maliya sudo poribar tantro sing toiso borok ni ব্যক্তিগত simse unotonglai tonglaiso aboni bagaina borok mot hono hamje engoi borok chini podobu aro BJP o jugdan ka borok ni belaikena hambai tei joto phainer ma hambai asuk saini kokpari ke joto hambai khulumba tamni karni je hambai midarno ang tini je digo romoi je motha tirpo motha je ang samung khai tomoni no kintu chini je village wise ni je samung tangai rok bisingo ang samung tamon bisi ang sadaliya ke ar bisingo angke sarai baro saman jaga baro an sadaliya ar bisingo ang norjoma hainka yambo khadu khunai no tino BJP bang jak bero tini kojon to bunya nang tini BJP ni bana rom phakya tini ke ang jero BJP bana romon karon ke ang family tini romo kita ni ukologote boro phabe ke an nasibaino tangke tini je beroman jaka ang sajung ব্যক্তিগত family no ran tongo je ono family tinyo ga ajago boro anu nuhroi jotonan logi 5 tin boro bero khan logi phabe ke dani sinimungka an sinimungke tremo thrai di primary community president tongo kang tremo thabo khaijung an mungke monoron de BJP banaroman karon kangke sing asuk dirgo din je kosto khlai je aib ko tibrama thaklai tongmani sing no kuno sujug subdar sing maya tai bong samung khlai ma saya netrti sing ko BJP salender maro jodi sa BJP o ma haing hangke nang mane nang ni nahar mungta mungnai ang oma hayo BJP o bo ma samung khlai mung tong hangke mono khlaya hakang han noga asuk tong sanai ngene bukharko bahirong kada kon se BJP joni BJP tak je phaiman jorti to bukha to sarangjang no haipan amawati brahma thai jori chuno lutur putur nganga orobotong yang no na asuk tong nai nini sinimung kisa an bumung kangke Buddha Debroma তিনি
चिकनसारा एडिसि विलेज इनके जे गिरजामुरा 1 नम्बर बाटो ओ जगह टोटल चिन थानी 19 फैमिली इनके ते 63 जना भोटार चिनी तीव्र मत याकरैनाय बीजेपी फाइक्या इनके जों बरंनो खाबाय खुबाय तिनी जों चिनी बीजेपी पार्टी लामसगो जे बरक जरा तंसिनी तिनी एलाकानि उन्नति एलाकानि डेभलप ते बरन बागै सामु खलायनानै होनाय तिनी जों बे मिले फाइक्या ए बरनो जों तिनी जतनो चिनी पताकानि तला खाबाय बागै बंना हामबाय मारो बो पार्टी नि माने बो पार्टी नि और हाबाय माखलाय जयनिं खाय ओ जगह যত তংমানি না তীব্র মথনি ফাইও আর তীব্র পদ যে আর যে চিনি এডিসি ভিলেজ যে তংনাই আর চিকন সারাও বড় তীব্র মথন খালাই তংমানি ন কে হয়তো বড় জায়গা বংনি সামু হুমুনো চাজাগলি ইয়াঙ্গै তিনি বিজেপি नि সামুনো চাজাগে বড় তিনো জায়গা ফাইকা ও পান্ডা সস ফাইমাঙ্গা ফাইকা ও পান্ডা চিনি নর্থ সিবাই জেলাनि সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা চিনি আর আনি ডিস্ট্রিক্টনি সেক্রেটারি সকিলাল দেববর্মা ते और त्रिपुरा मथनि जरा और सामुखलाय तंगनाय जे एक्टिव वार्कार बरक तिनी बिनि नखलावनो जों ओ जागा तिनी जयनिं प्रोग्राम खलायो इनके बरकनि खुक्तिबो खोनावानो जे तांगै बर तिनी त्रिपुरा मथ याकरैनाय बीजेपी फायना नांखा कारण निश्चय जेहेतु चाजागियां खाना सामु हुमु रंना खलायमोन बिसिं चिनि बीजेपी सामुनो चाजागै बर तिनी और फाइका जों ते बरनो लामसगो बन बगिनो तिनी जों ओ जागा नरक बाय तिनी फाइक्यार रोंसाका मालायनि बागै इनके नरक नायनाय दि जे ताबो प्रत्येकटा पन्चायत रेगानि सामु कुन जागा फन आतिया खालाय दंगो प्लास निनि जे गासबातै जेगुला रजागै दंगो जेगुला सामु रजागै दंगो बुतां सामु बुतां थुं निनि बेनिफिसियारि थुं गोबां मा जागातै रजागै दंगो बरक ताकायसा तामसा एडिसि नि बागै पन्चायत इलेक्शन तैं खलायो पन्चायत इलेक्शन का अब कैसा इलेक्शन कमिशननि व्यापार इलेक्शन कमिशननि व्यापार अब दिल्ली থেকে बड़ इलेक्शन कमिशन चंगनाय बाकी खलायनाय कैसा इलेक्शन खलायनाय जगह बहुत लाख लाख कोटी कोटी टाका खर्च होंगो प्राय एडिसि इलेक्शन थांद्रब आमपरे एसेम्बली इलेक्शन का माने लोकसभा का अमायके गोबां रां खर्च थांगी दं गाबोन बागै इलेक्शन अब इलेक्शन कमिशन व्यापार बाकी खलायनाय खलाया हाय फानो किन्तु इलेक्शन खलाया फानो त्रिपुरा मथा तैतो बरक प्रत्येकटा पन्चायत बरंनि नमिनेटेड मनोनीत चेयरमैन मेम्बर हाके बागे रिजाक बिसोरबा किन्तु बरक प्रत्येकटा विलेजन बरक चालगै दङ इनके बं याकते चालगै दङ प्लास बेनिफिसियारि दं बा रां पैसा बा जेकुनु फैमिली बरनि राज्य सरकार থেকে হলো কোনো জায়গা কোনো ভিলেজ ফোন তাক পর্যন্ত যে কোনো একটা সামু আটকিকা আবার সেই করিখো অথচ বরং তামাও চেয়ারম্যান মেয়র মাকে বরংনি রাং লুঠি চানানি হ্যাঁ অমা হাই কারণ নরনুগুই দङ এডিসি সরকার চামানি ইয়াগুলো এডিসি তুই কোনো ডেভেলপ সামুদে খালাই জায়গা নরং নরং সোঙ্গানো যে কোনো এলাকাও কোনো একটা ডেভেলপ সামু খালাই জায়গা যত কিছু রোজাঙ্গ বেমং রাজ্য সরকার সামথানি বিজেপি থানি নিনি তৈং থুং লামাং থুং হ্যাঁ রেগানি থুং ইনকেতে প্লাস নিনি বাতাং থুং যত কিছু বেবং রাজ্য সরকারই দं এডিসি সরকার তামরখা দ সাগারাছিরি কোনো একটা ফানা রিমাইয়া ইনকা বাগै বরক তামকা তংনাই বরক তো চানা নাঙ্গো তংনা নাঙ্গো সুযোগ সুবিধা সরকারनि সুযোগ সুবিধা সামबाय ইনকা आं तांनि तंनाय बारो अमन बागै तिनी अमहायके तिनी गोबां मा जागानो फाइ दङ आबन बिसिं दल बाय दल गोबां मा यही सोलायजा नखना थानाय 2 दिन कन्फरेन्स खुमुलुंग दिनै रन्जित देबबर्मा बकायसे एमएलए ताम होनैनि कायसा एडिसिनि सीएम न साका आं किरिया केमना लासे उजित को सानानि जे आ जागा बरक कायसा नंके रां गोबां दो कायसा नंके रां किसारु के ब जागा थांदो के नीति करिखा कुनु बरंनि जे नीति जे अबमानि जे वानसगै थांमोनि बरक जे ना अम त्रिपुरा मथ बरंनि बागै नायनि बा त्रिपुरा सान बागै नायनि हमानि आरो बिसिङाव कुनु नियम नीति करिखा जानजा चालानि चलिलायमोन मथ चलि दंलायखा रां थुमै जाय दंलायखा गोबांमा जानि जा नक सोनाम लायखा कत इएम
MDC rok गोबांमा निजिनि गारि कलक कलक गायनाय रां सोनामलायखिया नक सोनामलायखिया अथच जिनि साधारण एकदम भोटार যারা হামজাগি একদম তীব্র মতন হামজাগি খাইনার বরংকে কোনো সুযোগ সুবিধা মালিয়া आ কারণে তিনি তরিক তীব্র মথা বাইনাই বিজেপি দিকে ফাইতাম কারণ রাজ্য সরকার যেভাবে ডেভেলপ খাইতঙ্গ মানে এর হিসেবে কোন তুলনা করে